আওয়ামী লীগের এই নিষেধাজ্ঞা কি, এই আইনি পদক্ষেপ কি সঠিক? বর্তমান ম্যান্ডেট পাওয়া সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবে, ভারত নীরব থাকবে না মাথা গলাবে, কোনটা করা উচিত? গোটা দলটাকে নিষিদ্ধ করা, এটা কি কোনো স্বৈরতান্ত্রিক পরিচয় নয়? বিএনপি কে এটা একা করছে? বিএনপি কে ম্যান্ডেট দিয়েছে কারা? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। যদি ভুল করে পরে বুঝবে। ये इंडियन मीडिया वेस्ट बंगाल के जर्नलिस्ट एनालिस्ट खुद कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, बांग्लादेश के ऊपर अब आप दादागिरी नहीं कर सकते, बांग्लादेश को जो बेहतर लगेगा वो करेगा। तारिक रहमान ने कल खुद एक आर्मी हेडक्वार्टर में अपने मिलिट्री के ऑफिसर्स के सामने भी ये बात की है कि बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्लादेश को जो बेहतर लगेगा वो किया जाएगा, ना कि पास्ट में जिस तरह से हिंदुस्तान एडवाइस जारी करता था उसके मुताबिक बांग्लादेश करता था शेख हसीना के दौर में। अब ऐसा नहीं है, अब कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है, अब प्रोफेशनली अंदाज के साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर जा सकते हैं हिंदुस्तान में तो वो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना रा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना रा शुबाई वालो आचन आपको बताएं कि इंडियन मीडिया इंडियन एनालिस्ट अब खुद दोस्तों कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर ली है। अब इंडिया को भी उसके मुताबिक चलना होगा, नहीं तो इंडिया पहले ही इस खित्ते में, इस एरिया में, इस रीजन में बुरी तरह से आइसोलेट हो चुका है, तन्हा रह गया है। ये ना हो कभी बांग्लादेश की नई हुकूमत भी इसको रिजेक्ट कर दे, ये ना हो कि बांग्लादेश से भी हाथ धो बैठे हिंदुस्तान। अब प्रोफेशनली अंदाज से चलना होगा। और फिर आप देखें कि जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, वो भी कह रहे हैं कि हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। उनका एक एम है कि हम बांग्लादेश की पॉलिसी को, बांग्लादेश को पहले आगे रखेंगे, यानी बांग्लादेश फर्स्ट। वो अब देखें कि जो हिंदुस्तानी है वो इसके ऊपर किस तरह से चर्चाएं कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो को पहले देखेंगे फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप आखिर तक, अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड। আওয়ামী লীগের এই নিষেধাজ্ঞা কি, এই আইনি পদক্ষেপ কি সঠিক? বর্তমান ম্যান্ডেট পাওয়া সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবে, ভারত নীরব থাকবে না মাথা গলাবে, কোনটা করা উচিত? গোটা দলটাকে নিষিদ্ধ করা, এটা কি কোনো স্বৈরতান্ত্রিক পরিচয় নয়? বিএনপি কে এটা একা করছে? বিএনপি কে ম্যান্ডেট দিয়েছে কারা? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। যদি ভুল করে পরে বুঝবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে একটা বড় বড় বিস্তৃত পরিবর্তন চলে এসেছে। আওয়ামী লীগ দেশ থেকে নিষিদ্ধ, বিএনপি সরকার ক্ষমতায়, এবং সম্প্রতি অধ্যাদেশ জারি করে, যে জারি হয়েছিল ইউনূসের সময়কালে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে, সেইটাকে আইনে পরিণত করার জন্য বিএনপি সরকার আরো বেশি অগ্রসর, আরো বেশি তৎপর। এইভাবে অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার অর্থ এক প্রকার দাঁড়াচ্ছে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করাটাকে আরো শক্তিশালী করা। এইভাবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়াটা কি সঠিক? এই সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশের নীরবতা কি সমর্থনযোগ্য? সম্প্রতি কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত এক সমাজ মাধ্যমে এই সংক্রান্ত এক বিস্তৃত বিশ্লেষণে বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে। ভারত কেন নীরব? নয়াদিল্লি কেন কোনো পদক্ষেপ করছে না? করা কি উচিত ছিল? অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ কি কেন চুপ রয়েছে? শেখ হাসিনা নিয়ে ভারত বা অন্য প্রতিবেশী দেশের ভূমিকা কি? এমন হাজারো প্রশ্ন, এমন হাজারো বিশ্লেষণ ওই সমাজ মাধ্যম থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সত্যিই কি ভারত নীরব? দিল্লির এই অবস্থান কি সমর্থনযোগ্য? আওয়ামী লীগের এই নিষেধাজ্ঞা কি, এই আইনি পদক্ষেপ কি সঠিক? এই সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে, এই প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই আজকে আমাদের প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ। রয়েছেন প্রথম কলকাতার ডেপুটি এডিটর পরমাশিস ঘোষ রায়। পরমাশিস, আপনাকে স্বাগত। পরমাশিস, যে কথাটা, যে প্রশ্নটি, যে আলোচনাটি, যে বিতর্কটি বারবার উঠে আসছে, আওয়ামী লীগের মতন একটি জনপ্রিয় বা বিতর্কিত বা দেশের অন্যতম একটি বড় বা দেশের প্রাচীনতম একটি দলের উপর এই নিষেধাজ্ঞা কি সমর্থনযোগ্য? নয়াদিল্লির প্রথম থেকে, যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চলছে, তখন নয়াদিল্লির স্পষ্ট মন্তব্য ছিল বা বারবার বলতে চেয়েছে, বোঝাতে চেয়েছে, নির্বাচনে
আওয়ামী লীগও যেন অংশ নেয়, কিন্তু সেটা ছিল প্রথম দিকে। পরবর্তীকালে যেন নয়াদিল্লিও তার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে। তারা বলতে থাকে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার। কোট আনকোট, আবার বলছি, প্রথমে দিল্লির বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ সহ সবকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করুক, বাংলাদেশে নির্বাচন হোক। পরবর্তীকালে নয়াদিল্লি বলতে শুরু করে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হোক, যেভাবেই হোক সুষ্ঠু হোক, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার দিক মানুষ। এই যে নয়াদিল্লির কথাবার্তার মধ্যে পরিবর্তন, এর মধ্যে কি লুকিয়ে রয়েছে নয়াদিল্লির অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন? এ প্রসঙ্গে আমি একটু যোগ করে দিই, ভারতের সঙ্গে বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটা দীর্ঘকালীন সম্পর্ক আমরা জানি। যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন, পরবর্তীকালে শেখ হাসিনা ছিলেন বা আছেন, তার সঙ্গে কংগ্রেস পরিবারের বিশেষ করে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল শেখ হাসিনার। এই সামগ্রিক প্রেক্ষিতে ভারতের এই অবস্থান কি কূটনৈতিকভাবে কোনো বার্তা দেয়? কি বলবেন? তোমাকে এই প্রসঙ্গে কথা তো অবশ্যই বলবো, আমাদের সংলাপ জারি থাকবে। এই প্রসঙ্গ বলার আগে আমি দু একটা কথা বলতে চাই। কিরকম কথা? বাংলাদেশ ভারত থেকে ভৌগোলিকগত অবস্থানগত দিক থেকে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, একদম নিয়ার। সড়ক পথে আমাদের এখান থেকে ধরো 1000 কেজি পেঁয়াজ আমদানি করলো বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। ভারত সরকার কি বলে দিতে পারে এই পেঁয়াজ বিরিয়ানিতে খাবেন শুধু? दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो इंडियन मीडिया, इंडियन जो तज्जियाकार हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब देखें कि इंडिया को समझना चाहिए, ज़बरदस्ती शेख हसीना को पॉलिटिक्स में नहीं भेजना चाहिए। अगर बांग्लादेशी आवाम, बांग्लादेशी लोग हुक्मरान नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो ज़िद छोड़ देनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। फिर उन्होंने कहा है कि जो तारिक रहमान हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी के कहने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट नहीं करेंगे, हमें जो बेहतर लगेगा अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए हम वो करेंगे। और वो उनके कहने का असल में मकसद यही है इंडियंस का कि अब आपको बांग्लादेश के साथ दादागिरी वाला जो एक कॉन्सेप्ट था उससे बाहर निकलना होगा और बांग्लादेश के साथ इक्वल जो रिलेशंस हैं बराबरी की सतह पर वो कायम करने होंगे, ना कि जिस तरह से आप पहले एक कॉलोनी की तरह एक ट्रीट करते थे, कॉलोनी की तरह ही इसको बांग्लादेश को, वैसे अब आप नहीं कर सकते। क्योंकि पहले तो अगर उसने एक एग्जाम्पल दी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि प्याज, ऑनियन जब आप भेजते हैं बांग्लादेश में, ट्रक आता है तो आप उसको ये नहीं अब कह सकते कि उस प्याज में आपने मटन नहीं खाना, फ़िश खानी है फ्राई करके उस प्याज के साथ। क्यों? क्योंकि अब वो आज़ाद खारजा पॉलिसी है, यानी उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करती हिंदुस्तान के ऊपर। तो हमें बांग्लादेश जिस तरह से चाहता है, असल में मुद्दा यही है, उसी तरह अब हिंदुस्तान को चलना होगा। दोस्तों आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।